প্রায় 30-35 কেজি মাছ চাইছে। আছে নাকি মাছ? হ্যাঁ, না পাইলে সেটা আলাদা, ঠিক আছে। নেট ধরবো বাদন ভাই, নেট ধরো। আমার কাছে নেট দিয়ে তোলাই ভালো, লেও ছোট হোক বড় হোক, লেও কি নেট দিয়ে বাদো পারবো না। नेट और टीवी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सामान मात्र काटा मेरे